dans BFM. Du matin jusqu'au soir, la radio qui rythme tes journées. Ça se passe ici. Voilà, et assalamu alaikum. Dambe FM hankankilun kama agawa telinkene odagawa dome oga wakati beri. Serebe nuga biran kama lenki kengani Simbala Jara ado MC Malesi Imale Touré odagawa dome ladanyani lenki bire mogonu nkama lenki ogado tembe gari kataga kenni kebe ganya lenki kengani manifesta kore be ganya lenki France kengani Dambe FM adi igoli ngano chuga green nankinye branga nankinye na tirndindu dabari golle kega mogobedi odo serenu benuga dome warni kunkama nu kwa ngani holoni ya kana yampo magati retard bega uti onan qawarni geli 19h nga 19h30 yo o hay 20h quelque sasa ona kenya mpaye mundo akasuka humante maga yo Serebe gadi gabruka tagai labitidi kengani Simbala Jara igatini Kawjara nandan kenga onari o directori kengani Yaya Gaku kenga merenka chunkama kengana dangi oga kata serebe kenni Mama Dukure kengani hankana khore sans papier non karanga kengana dangi owa serebe go magaire se komplike no gondo go di ramviterini kengani Modi Jawara waire nandaga wara kata Jomba Koita nandaga wara Gabrielia kusugani hankana horoi iga demande nyana kata mare muchu kahumantenga yo kendangani owarni besu tirndi anyimega amon kono anga poste be gadi anga ilerani kenko Mama Dukure o wakatanga Mama bismillah. Assalamu alaikum. Yo Mama Dukure ani ngabaka Jawara ndaga sukuni nda karan kunchu kuni yo nkeni rademi muku radio ke yo sasa ala nya concert délégué aux luttes contre les violences faites aux femmes et contre les discriminations. Yo sasa li ngari kwa dema gadanga kebe katin khibarun kam voilà li Kenya. Merci. O wakata Jombai kengani Jomba Koita nambugu minna donc Allah wayna amronko inshallah. Ok, salam alaikum oda kasukuni Dambe FM kanano bo wagare merci ni agara invitation ko bena wolo parce que agara bena kene duro ko nya agara nyoda ngani bon en fait ngeni collectif président montrer sans papier papier kan tasuro bena maga bon oga bugu lengi o bugu jamu do khair kama parce que sonu gonda de kamano ko tando hinkinde ngana ilegane anto katne anat nanti banen talegane wallahi bo bakeke manani do hoy sans papier ken bo beso France mo gontu ndo ga mo bere lengi ke watte no gondi bo eresusun to dangan wa wini selanga kamendo hada man ka selanga aro ke mulle sidi wala muni bon en fait kubenu gado batenga sutenu ko gare merci mo sidi bon hisu gadi sababu nyene o yike sababu presque Modi Jawara ado Samasa ado Bulay Jakate ngero kusunta metu me hada mare me ko me sonin kaku ngam go ba ko ten bo geligani sonin kaku ni kundwa geligani sonin kaku ni kundwa ko tabe ga kinyi beseni fainga nanti ku vraiment yamunda na mbugure na manifestation ko tabari on tametu kenda ngempa le faike kuma yat nanti Vincent ga fainga no bonti hatta ga gari be vraiment ga ga kilu letra pasaka gari ko be ga ko swada ana hamno swada ngan bo preso kusu bana be sugadi on ta tebe on ta jamani to ko baka jahunu ko baka girimaga ko baka Senegal ko baka gajaga ko baka haire mais kenta tagalle maguna ndo serebe ga meka makota be aga wa jamani aga ta jamani aga ni sare mpabe o be no hay lenki
ngero ko na mekama ko gani ngeke talenke sarin choronga bakasela e ila bakasela inshallah bo kenya ni ko men nadiga meke warare bo nadiga men dang diga men kutenga kani inshallah yo ona ile kata modi Jawara yo alawa bismillah no ouais salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dambe FM terangandano wa banu be sukunyini tanto on dan jamonga anga wakati barara gatango dingrabe hala ona journaliste ona ka kunyo na mama ona ka tika bawni son konti qarinde manger telegara anya menga ma wala donc okun son konya walit nga waga jangen no gonde kaytin tanga nunda kundo ga gajaw ga gajangi yugo hay ngeni ka ga de beri ho suni gajangi de beri ti mo konya ko bo kendi ken pon mo no na kunyo na ganda bon Geni Modi Jawara collectif de sans-papiers montre SPM à vice-président Yannick Taro Dingrani montre Lenki Rochebrini Owasso Nkaleme Chukuni no Ramamana Lenki okra manifestation manifestation kema anani anke mbaka kanjamani nke baka Mali jahunu yagne voilà manifestation kema anani meni kaiti ganta sorobenu maka kaiti ganta sorobenu maka jamane kay oga bireke be omer kayo omer nan to libre kundura kero kitayriya est-ce que c'est kaiti gari wala donc kaiti ke mundini jamane kay kaiti nyani soro mako ko kane iga lutte iga kaiti dun kita bon kersi manan cho kompendi kenta kaiti kinisa bon ken kumun gondi marche de solidarité kun kan demandano ay tongu khoro nyani iga kaytin tanga nun demana iga do han kamanya kitten mekitendi député nu maire nu préfet nu ministre nu ida soro khoro avocat nu syndicat nu ida soro khoro kitten mekiten donc iri mo gonko ranga odi iteringa Allah nya ida marching organisé le 30 dangindeke bo obugu oga bugu odaga marche ke odi collectif trani soro ngari obugu oku montrae ujino do ho harmare mambu montrae bane yobo nandaga ken manifestation bo collectif tana no 16 personnes 15 no vitri kalunga no 94 yegene 20 ma galenga mais montrae kalenta bo oga dukuta réunion marche ke oga ta réfléchir odo soroku menso ta o réfléchir mais comment ça se fait oku ke jama gore be gagir montrae collectif do kuma sere bangati montrae collectif un kartinga njibani bo oga ta bo haklak bo kyari bo oga ta go haklun koymi o yala do fa iswa na message ndangi ndikati son nkallemunga korongiri sakinga gati makinya ol korongiri haramare mesugari alla gari hakle langa mana nyane hakle gangana golindi anga bugurakatana inshallah wala digame do yemata o giri bo o yala do faunga oda message ndangi ndikati faunga na harana gonko sa papien jura faunga na njage fa yesu na soro hilu to ko delege ni soro hilu bo na collectif kedeberi wala nya alhamdulillah collectif ga dingirabe alhamdulillah adaga kan inshallah okay aywa ogana giri Modi Jawara wakata Gabrielia onati Jibril donc okusun kankanendi wotini Jibrilia donc français nati Gabriel donc Gabriel donc vous pouvez vous expliquer un peu s'il vous plaît. Bonjour à tous et à toutes, excusez-moi, du coup moi je vais parler français. Donc moi je m'appelle Gabriel Cardoen, je suis militant antiraciste et un animateur de la Marche des Solidarités, qui est en fait un groupe qui va regrouper différents collectifs de sans-papiers en but d'organiser un peu plus centralement la lutte pour les papiers, pour la fermeture des centres de rétention. Et là-dedans, notre rôle ou mon rôle par exemple, ça a été de tout simplement de parler de cette initiative, de venir à Montreuil. Il y avait beaucoup de gens dans les foyers qui ne connaissaient pas tous les collectifs de sans-papiers qui existent un peu partout. Voilà, de présenter cette initiative et puis après les copains, les camarades, entre eux, ils ont décidé de s'organiser pour créer leur propre collectif ici à Montreuil.
Mais ce qui est magnifique, c'est que depuis la dernière manifestation du 30 mai, qui a eu un gros succès partout en France, c'est pas que à Paris, c'est aussi à Marseille. Il y a des collectifs de sans-papiers qui essayent de se monter, à Strasbourg, un peu partout. Et ce qu'il y a de génial là-dedans, c'est que c'est vraiment des collectifs de sans-papiers, par les sans-papiers, pour les sans-papiers. Ce qui change un peu de... voilà, quand on parle de la lutte des sans-papiers, il peut y avoir souvent des soutiens qui sont pleins de bonne volonté, ça je le nie pas, mais qui vont avoir une attitude un peu laissez-nous faire la politique et nous on vous défend. Alors qu'en fait, voilà, on s'est aperçu le 30, on s'est aperçu aujourd'hui que la force de la lutte des sans-papiers, c'est les sans-papiers qui la portent, quoi, qui ont fait cette lutte de A à Z. Et on les remercie parce que la vérité, c'est qu'en fait, aujourd'hui en France, après l'épidémie, c'est les sans-papiers qui ont déconfiné le pays, qui ont rétabli la liberté de manifester et qui ont fait une leçon politique à toute la gauche, à tous les syndicats, qu'il n'y a que par la lutte qu'on peut avoir nos droits, quoi. Nos droits. Voilà. Ça c'est sûr. Merci au Aïlene Kata et Koïsasoro Gabriel Gana Grey. Odo Serebega Irini Kata et Digamenga Kenny Mamadou Kouriaï. Et Hankana Korekebe et Yarebegani et Aganta Tampini. Aganta Hidono et Agaduru Rotono Urondo qui est Kenko Ganta Dangani et Tanke Oswagama Kahitin Kitokitendi. Mamadou Kouré, Anna Mani Kono et qui sans papier Hankebe Haragri Kondo et Anda Foho Dabari. Agada qui organise Kamori Holoni Unakentu. Sado Kingampai o Giranigo Gabriel Cardo Nagara Kebe Kompa Kunyai Sagandini Soni Kankanen. Voilà. Donc ada Foko Kenga c'est très important. Agati et quelle lutte agri sans papier nous couille menoani. Sans papier couille menoani iga kafi. Iga kafi iga dunge dudanga medanga. Iga dunge medanga et ça ikunli demanda nous nyani. Andoroi ganinga parti politique nyani wala syndicat wala fotana nyani nyinikane sans papier nous kuwa fali halenki kebe gara gajange ke sirondi sans papier nous kuyi menwa daga kane et ikunda abatte batu voilà mais manda gajange ke rata la bugundi et confinement ke nondi oda tuti sans papier nous nga jamane ke di jara yana jamane ke ragana bari confinement asumani gonyana sans papier nous bana ni gonyana kubenu golengi mara voilà et kube odawari aussi otarale munyani sans papier tu vas nous odawari asudawari ti otarale munyani sans papier yangili igarene iga telegarini voilà ankel antenya nuru antarale menga anga wala watampie ndondi ankel antenya nuru antarale manga anta yigene yaga haka akel anta nyana nuru ankenga na golebe dabari ina kameo rokinanga anta gale manga kenga na kengo leme dabari ina tanaka tampile rokina voilà donc watuti sans papier ke gane jamane nogondi rayo kubenu kati ngomara okubenu nationalité ngomara oyime anoyime hankanya yankandini anagonyanya nganu kutukusu hankanya yankandini donc osugana nya bari kenda ko inanti sans papier no ko na to golini kundu iwi kuntugana moyenga patron nga profiter ni ituga moy seringa na hari kubenu gani nationalité nga ina kunduranta gondi parce que kunjon kon kotenni voilà ngara ham mo be voilà kana gonyanga na unchua hankanga na hobaka nyano unchua hankanga et puis ogana hay hatambina runga awa hobaka hay okubenu kati ngoma ha okubenu wati ni nationalité kati ke aharam parenyan mais kenta voilà oga yimenu ido discriminer voilà ogana adamantra haraka kumbenu gani oga sarere oga rorere oga kati nge voilà hatambinu nga itampinto nyani jamane ke no rondi donc ogana wari o arinu nga watampini kati khibare oni dema ogana wari o arinu nga hay kati nga namara antampinte nyani usuna kafi komba sugani usuna giri onagiri police nunga hatambinu ntampindini onagiri kuwa tampini kati nga onagiri fofu hatambinu khibare ngani uswa mpotata gilli voilà mama oda mahateme harsa odaga beranka malenki yo nkera sima yaya gaku awa
préparation pour que ana sonu ku yogonor tikatoy ona katini telinka e gollubenuga dabari an rondi moga da yogonu mankangen ke mugu hibe ganya terrain kama yo akasuka humante ona tunanti lenki tel horlanta marsene parce que oda invité nous kita donc akasu to ona la nanti tel horlanta marsene lenki donc oda soron kita lenki agadi ga masala do me agagi telinkana sans papier OK aga mogobedi aga kawana lite mogobedi aga commencer mogobedi aga mogobedi sasa yo donc aga warni kenchu muga trondi oda ngadome yaya gakku Iforo igundoji imani kande kesunya moya inyani bure nyakasu ijankanyani entanti jarena. Dans BFM, les plus grands succès et les meilleurs artistes du monde entier. Dans ta radio. Inga yanka abiriki ingera soro onyiga uno isende nyigu niga uno Isara ibu niga uno. Oh la la, oh régularisation, on pourrait s'appaquer, on pourrait s'appaquer, ils sont des immigrés, c'est la loi, il faut changer. Oh la la, je pense qu'il a un petit problème. On n'entend pas trop fort. Il faut crier plus fort. Oh là là. Oh là là. Hier, colonisé. Aujourd'hui, exploité. Demain, régularisé. On s'en fout. On est chez nous. Hier, colonisé. Aujourd'hui, exploité. Demain, régularisé. On s'en fout. On est chez nous. Hier, colonisé. Aujourd'hui, exploité. Demain, régularisé. Hier colonisé, aujourd'hui exploité, demain régularisé. On s'en fout, on est chez nous. Voilà, Mamadou Koulibaly. Assalamu alaikum. Dans BFM, yo Kenya na daga batenga pour que naga interviewer yo srebenu ga hije kane yo anke ngadi yo donc on a mournoa natu mani naga kama natu naga dema naga ka nukuni de ngelu late ara ga takine nube donc kenda ngani dans BFM donc anaka ma montre yere donc ki garata yana montre yere dans BFM ganta seda donc kenya do retire lenki donc anke na mani konno kata kubenu ga iga tabakana li odema kehiya. Voilà, bon, on a dit salam alaikum dans BFM ou Asuna Nouari. Bon, c'est juste l'outil que les Kimo, beaucoup Waraï, beaucoup depuis Sinadang Intégé, beaucoup ils habitent les Montroya. La radio a occupation, il y a Coronopos, qui est occupation là, c'est pour Gabé régulariser quoi. Donc, quel sujet à l'oral sur le Montroya, Garo, collectif Oni. Il y a un collectif américain, collectif à Toron, collectif de sans-papiers de Vitry, 9-4. Donc, Kunchoro Garori. Ori Montreuil la li programme Gabé Dema quoi. Ora manif Gabé organisé Montreuil 2019 non 3 août ora manif organisé pour l'arrestation policière Rome police sans papier numéro à Montreuil ora Kenya. Le 7 septembre ora manifestation pour foyer Afpa iri barasoro igari ibagandi quoi ora préfecture la manif ga nanti tabaka. Kenga dangi alors manif le 20 décembre pour Kolia nanti igara Afpa soro magandi yoku quoi. Faut Koliani yoku qui n'a ora kenchuya. Donc Kenya stratégie no rondo ora Ogabe bari Montreuil na
nanti montre sans papier nous iwa mulana motiver na kaiti mundu donc quelle relation be garoro menaga ora jaman ka o mei o ken jama be ga ka o mei honne wala Mamadou wala ham anke na mani konno parce que collectif nous mani me ka mantena me yere akuma yere sasa igaire bon lenki kota ke kaiti collectif on kibare marche de la solidarité ngurenia tous les collectifs de France collectif souvent be ga France sans papier nous ngani marche de solidarité ke ngana collectif nous kuso an ka o mei dibna utu be nous ga montre ibe nous ga nous utana quoi au soit meni nation peut-être que 10 000 ou 20 000 personnes au soit meni nation 14 heures pour que l'entrée de Stalingrad quoi donc que marche de solidarité collectif qui soit kawame beaucoup nous va montrer au collectif on va montrer il mera collectif dans la créer ado soutien à bara il y aura sans pas de ngani ribara ga c'est l'andigi wara il Stalingrad donc au soit kawame montrer l'anto wa terner l'angri mer montrer ma pour chavo l'anto sans papier na exige gouvernement comme Espagne Allemagne Portugal garaya mo mais pourquoi pas France gouvernement garta Kenya na rapport aussi pour que sans papier na régler parce que on motivé jusqu'au bout voilà Kenya ni quoi oui ngiri kaiting mais ça me pousse pas quand il réclamer parce que déjà il y a syndicat solidaire il y a collectif mundi donc quand il est découragé na mani na ko kata serbe nu gari kaiting kita ta on kanu di gantar bon na kinga ibe konida kait déjà premièrement kaiting ganda ibe nu mara ta o kandi France ça liti mara na sere libéré nanti lis na masino tammi baganta kaiting kita garen angana bu na participer liti ndar sino skala kaiting kita nanto France al patron andam tanga la malita ta kaiting kita awa asuda mu dome o su kamande nda mu dome keni Mamadou Koulibaly ayi maliega ni aga litike ko langa makotarin to ndi ora ga tawo na masala yi inga yanka mali kohota ndera soro onyigao ayo assalamu alaikum ora ga wadome o ile katari hibe gani lenki kotake on a le 20 juin donc oda ga so dome agana tunanti sans papier nous ogada autu no be ile kare kengani 14h nga geli midi maire de Montreuil nangri on da courade savo oda maire de Montreuil ime maire beganonga oda nyinonga donc nandaga ay metre nandaga siginonga oda digamu mugunonga ido butenga ida mission di siri kengani kanya lemine igwani ona takadangani igwani nkebe mi ha kono kundu sunu miso siri na totai serebe gani duro kotontiani lenki kaga nobe antan no siri kengani police ndaraga agani kebe dabar ni akarangunte na wakaranga ni bagi me passé imadunge kengana dangi ana centre de irritation nyai hibega kamalenki kenni na dingi jamanenga maremu ayakin gonte nyani kele meben isgaskitai amaga sikitai anyana ministre nyaiba anyana president nyaiba anyana mani akona kento yo ahaba kempai kasonyai igamula na expliquer na dingi ijamanenga kengani Cameronia est-ce que Kenya kawaba mare me digame ke mugunte angari nyanganyani oga danginonga odaga na iride parike utu nandaga Porte Montreuil nantre nandaga ma nation place de la nation yo hibegana la sama angara gana koyi France remunga anna qawda gana trende ke utu place de la nation donc odaga nonga trende mutino nyai nantelengo republika mareme digangabe koni ken nondi kengana dangi o warni serebe no presenta kay sasa o warni soro hilitananu ogadi utu ogarni itrindi imenu tondi jamu iga bakkan no kube ina ken kona kadangani iga place bay ina ken kona kadangani o warni ken katelinka mareme
an togo an jamu an ga place be collectif ken rondi on antirndi kenga anaken kodangani bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, o dallati ga ode mama ona salli fare ngam Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisoro ne maga fare maga on Allah taala ke tiga ke mbege de lenki ko ta ke koyoyi ante balni o sarno ku filoni tiga parce que igeti amelle ga nan ko reheti danti manu yana damate ke mbere angere mugu nanti lenyigo ambogu soro ko hindia sara ya gare sara igo on di tiga alling Allah da ngasiri awa arjonka gumona kay menu kunyi ona ka nawar ona ka mama animatrice ndo animaterne ona ka sutiga ona ka su mama ado teringanda no ay gumanda ya garima alimne nda grse ona ta su komanto nanta assalamu alaikum. Alaikum salam. Awa onda ka kunyi keni Basiru Samasa nambugu khaisame kalenki alhamdulillah ngo bari France jamanenga aywa ngebit mbitante ngo Montreuil aywa Montreuil foye kebe tongoni riba igat nada petit Bamako bo donc mbitante ngono alhamdulillah. Aywa ona sere hilandinga ona trindi atro ada jamu ada aga place be anaken ko dangani bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Dambe femu igondo gara lemen do kusi ko ndondo khantanda ndo mo wanda katibe su kamantanga ona tagaranga assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngetoni Abubakar Jangte namboko Yelimane circle de Yelimane debe bekeni commune urbaine de Toya donc marime oda Bakare Ranemogo oda rasu telinka saso o sagine kata marimenga kengani samasanga yo ona ile katanga est-ce que Allah wa akono dangani iri bara no kumaga Bamako ay montro no kuda maga deuxième capitale nyai Mali France yere awako ngana ambassade ndenge jamanenga ouais donc iri bara no kumaga Kenya donc anke lana mani kono soronga telinkana sasa iga famille kitari kumenu gamanyi gada famu manin chare ribara mari nyugona tananga assalamu alaikum tirndi ndelingi ndamo ko siri parce que so ngonti anga mulla na suti da su ko ngandanga angi gama su ko ngandalla ta sutu awa serebe khageti wa sutu dangay danga kan ke manya ka serebe getin ta hotu siga karanga aw honu ko nan mashallah ribara Montreuil Ribara lenki on a dit Francis Mouma Ribara c'est lui qui est le Bamako président med dangi na utu Modibo Keita na lawara Moussa Traoré na lawara Haroufa Kebe ki ngai gat Ibrahim Bakar Keita ministre med dangi Sougana med dangi angerang me yankai Ribara da su bismillah iri bara ni ganni anganari kayti ndammaga ante golle o wani iwanyi gandi nampogundi na sowre kankina ante tugana gratuite soronga sikino iga tugana iri bara ni no ganni yagare angana leseme alle munu lore kenga daga iri bara ngo khara mo kon kitana agi kharamundi na duna dumpi ngoya iri bara ni kenga sasa iri bara nakamodi bo iri bara ga mogobe sasa ora wotini iri bara igo bagandi ni kota be ido bagandi ne lenyay vers 17h comme ça o dalla diga menga yamulano o bagandi ka o bagandi ndenga o bagandi ndenga ama gomu aywa soronga aywa seregebe plenye nanti iri bara rante bak fonkulum plenye fonkulundo seresini ide mekta do iri bara batenga fonkulunti iri bara gana bogu bo jonko ikun lesemena parce que korinya lono Montreuil parce que iri bara ga kebe wutu Montreuil nogonga imeti foyento na ga wutu ka loa bo gememe nyengay ido bagandi ido riti afpa aga foy sora karanga igati ni nonga ti afpa aywa ido riti nonga ori halle nonga ori honne nya nonga hon kulunga de jambe be nyongoy itele sigi holla kenya kasu hilli geje angana bogu sans papier indalla ga bomo ko ge hante sikki
kenni police nunga police nun tele sigi holla kenye koye ma koyu nagati oga kompon nogonga kayti gumu nyamba kanan daga golli na yigande on ko boy danari da kini kayti tangu soron kito makano ode kongi danga oti soron kiti de dullengiya watenga yogonia irini wutua idi na daga dogotorun kanga inda daga idi na daga centre de rotation o kolegi yogollenki aho bamako afay gollini nonga adaga golli a giden kaytinga arinte ide sigindi a tigri gandi ko be a geli soba daga golli trava noir bo donc il faut que de gande nya ko boy burundi gandi ngolle adaga siga avion no gonye ken no gondi iri bara dunkon grina manifeste nanti sasa ona subonondi on daga afrique kenya mposo dangaire sura ko beni ge siko la kenga ini kenno ye go katta subhana mbogunte ne henta nya karantro onati danga ka seberi killega lato awa kempene ko khirisulli itona cotisation nya yo demana odi cotisation nya tanu hilli 20 association nakashi nya ina daga ken no gondi police ni nari khadi ina daga sigi kura de savo metron ko mellake mina daga sigi mairie de montrer minar sigi foyer lakenga allanti baka ido sécurité ni ngonya kamini me sécurité ni nekhiri nanti qari ri barab dun kon de bakken jopa inari ina soro laga ina yogoni wara ina yogoni denge ina yogoni harsa yogoni hinna centre de rotation ode message lancé no konju foyer bane me boguna lodema kayti gumu bane me boguna lodema oti sasa kebe gayo ona laraga kayti gumunti kada laraga kancho ko kompon no o ko tele golli o waygando ko bono worna kina kay oti kelanti gen seregebe gollem bono do kenga ni kayti tangu di patron ndi wara hay sakay ribara na kita dero na yiga mi gana daga nyaage de benga i gollum bono do kembaten ken no gondi o to afpake iti o bagandini nonga ide yogoni deni hotelinga nan to surante tongon apanga alloga bo donc igere kuben deni hotelinga kum manifeste nanti kun koleginu nya fayke police ma kaydi gatella garengan ikunde hotelinga ra nalli ribara la kellaga odo police ni nguyime ma illenga kerne seresini o ko fay nogonga ikunga sellanga iwa gazim pitango kuntaka kana police keta o kuntaka kana ho yeketa angere mugu nanti manifestation lenki faranci gede butten wutu nangiri iri barande message lancé o chefu igatna da Umar Kulubali ayano almaminga ati awa kaitin tangu ide kaiti gumu mbogo itiri no hora igatele to ibamago on dunge oti problème tay o wasaka 3h du matin iri hollaken dampu na hollaken nguni yego ndi sili pour le munya mbogo masella inalla ganan kitte kay nan ceri sellan inalla gan kitte nan ceri sellan ito gana dire sasa camion nya hay sikide malindo franco na banut oto kunti direne kaga do bagandi odi kebe nya sakase la ko e baka jeta ha inceda garante nya tin inceda nga don ko yu hilloga sakase langa gilet jaune gilet noir ona barkan chondi gilet jaune soronda gilet jaune de tantanya khobo na buru khobo na chebu ndeberi na lakino inke mani chebu ke tani inke basuru samasa soron tinte igande ngoti nyige incheberi police rini a wuronga ina serebane ko bonchina to na mewori angana to fudia suida ngatel odo o sécurité nu nya bagandi go yornoga o soronga sakana kanen police gana rona ti serentere lengi parce que angana wulen ko mi gandeng abutua ide tu moyente iti saka hiya kama gaire kaga yeregle na khayregle kaga anteregle na khaya kama garo kudaga o kudaga sedi selang gilet noir gris iti sasa ikun koleginu nya fay ko ikun fatambinu nya gilet noir jamambane serefe Afrique centrale aswanya kaminten fon ko lungoy asuoy gilet noir igeri ide faren kharen kay corno posu soro lido demander auto hay selanga wiregen to maga ho hon to maga akano nyana kam ko ito wa o sikki khaji kengure police ganari ina gilet noir de corno posu roga ina daga tikungay jamanunga après ina ka tiri bara dunkong oti problème tay o dunge bo o to kendi koyunga timmene koyu maneme sorongo ti sellanga alhamdulillah bane bono kenche men dangenti ya allah
watten kortongone mullen kortongone ken bono ken cemandangente kartan kenyan o duanga da ida daga kara daru menga bo daga firndi do khirti de firndi ken kicu kite gajange kay afanke atike iri bara agana ikerne ikere me peut-être ire menari peut-être ko konenari wallahi bo donc ati khagirkhantiki khageme girkhantiki hari ke kara halle awla kamini wallahi watten kortongone butun qase ngana yugo gore laga ale gorni kalle ken daga soko o kwane duna ilenki wa munda awa mundo na gareti hiya moga kebe konno ono tongunya konara hoga yille igedo wutu kotabe itide no kun kito danga non cirenyan o de soronde nan daga non visiter iti non manya serhana daga hilla daga sikka daga nakatandi de ken cigindi kille ita ganati non manya si wode na afrique agera konto sehen ati sasa bisi kadoronde bisi noko kan daga toy kadaga afpake o fay noko kebe ide hangari nya sigindi hangari nyande na linun ker ndime o ga sakalinu kamma jintanu anga yankini o gilloga telle hakatini yogonna daga woro sobirinu kube ga sorontunonga yogoni sereba kube ngam appartement na daga yankino o daga yanki foyer yogoyi ido khata na to di soron toro iri baraka di soron toro kar soron toro iri baraka be ganyi soron bismillah wallahi oti problem te one mani nyana one gongo nyawut jitondi hoko na jillano kenda daga yankanda bugana gongo kina daga yank anga ma to kundum ki wa kinyene no koyo ilan ta digamu sasa wa mulana digamen kini mare nyigo nga donc ana katina honne kahu Basiru Samassa digamu kui bismillah mare nyigo. Assalamu alaikum warahmatullahi. Basiru wadi amen chuko nanyama. Harin kega kumeno kono njagana de yama. Parce que har marim duna ho ga de patinya. Tampim palle no e se no harin kitanga matan. Rantanya la. Parce que har marim angana côté no ba na réfléchir. Mais angana ti côté linga na côté ki na hankanga jaskira bane allono erreur nyana sono iri bara ga tampepe kama aranta konne na nyama sono iri bara wi apake 3h du matin sere Kenya na kuru ke suyori na subaka de vakasela nangirno ngandali Selingrad yara ko oriem palle no gersi mor côté gebengar no jin xabare aro jo xabare donc angava donc ori manifestation de bere tanu men mais il m'a répondu Allah nya covid-19 kerken no gondi Allah coronavirus kerken no gondi serkare ho ori mejanu khari mejanu linker se masre me mato France no gonda ngama angere telenkanga na mejanu khari mejanu le nandigamu me harkan chu ya kamakti na Allah ganyana nanti akodi coronavirus la donc sans papier no khangri ne duramondo donc Allah nya donc kelli ken nogondi danka wori barakh warane wosu gemun na nyabane montra sans papenchu kapa France sans papenchu nanga jadome na liti nya liti bane nanya sa refa ngana hamu ampaka da hibe ko kundu Basiru da hogabe konadi vraiment iribara danke hanke kundu ma akasuga kama me kundu ho gani sans papier nan panke dome kinyana la garuma quoi orsuna duro goto kinyi inshallah donc oga hibe konno katta serebenu ga halle igamari way yo korna duro goto kingana ga hayu kragi ba ne gana yanka way na yanka iri ken gondi o mali dan kundu president digamego ko way mais anka wantem pay ke jama be ga bugul lenki inta haybane baka ha ayi parce que igana place kini serebane an nyini soro karagana nonga way donc kenda ngani onta ina me dema way onta ina me dema no lenki danke emission ga kebe kama kinya besuna kiragi igolenga o wayle ne kata serebe yaya gaku
awarni événement be nuga dangi e keke kutendo gara gollu be ndabari awarni katoy ugarni kunqa hoyndi kempa lodo mama warni mama dukure odo ken harni continue yaga ku Mare munda akunyanya ni mama Doucouré ndo Grégory Anadome sasa Grégory militant nyani lutte ouvrière participer toronga ni lutte ouvrière sasa wako nodanga mana be agari odema katin khibareke. Alors j'ai dit que tu étais Greg le millionnaire, le Zaïrob qui est là pour soutenir les sans-papiers. Et donc, en tant que lutte ouvrière, pourquoi tu es là? Nous on est des militants communistes, on est des militants communistes internationalistes. Et pour nous évidemment, les travailleurs sans papier, c'est une composante à part entière de la classe ouvrière française, de la classe ouvrière d'ici. Et donc nous évidemment pour qu'ils aient exactement les mêmes droits que l'ensemble des travailleurs. Et on se bat pour non seulement la régularisation de tous les sans-papiers, mais pour la liberté totale de circulation et d'installation pour tous, parce que voilà, les travailleurs ils n'ont pas de frontières, les travailleurs ils n'ont pas de patrie, et que le fait de priver les travailleurs sans papier, de leur priver d'un certain nombre de droits, eh ben, c'est une arme pour la bourgeoisie, c'est une arme pour les capitalistes, pour affaiblir les travailleurs, pour affaiblir le combat commun de l'ensemble du monde du travail. Merci. C'est la CNT. Syndicat Nyanara CNT. Voilà. Salam alaikum maremou, ça odo CNT à la Dome. Il gaja odanga yere. Il va connaître la mana begari yere. Mana tana mortiere, ori kaltin kibarenya. Parce que yoro tan binto yani foni yere 2017, foni yere geli 2014. Mais kaltin to maga o tan binto yani o mulongo li kaltin to maga ora dugoli. Ko Kenya ndo ortiere. Anu famu, o tan binto yani. Ko kemere bana faira surti jingile ka fofo to maga. Voilà, bo ko har ko foto maga ga winia. Mais que jour antikitene ana makati nyakita. Branji gana ko mogoju, kaltin nyaka ta maga. Kasbara sunta magare wala obo buton kase ni Kenya ina katin kinoi bona golli bona katu du brandi no na wase lo gene soronga parce que yere sere kan ta magare dulle ni mera wanker wala ona mani kono o mare musoni ko ma o ga katu no hade mana magobe o ga mulona kebe ko ngiranga ina nduro ko to kaji be maga katin ti be maga o so an sa ga fa bo suna le barake kama bona me dema anu ba mo parce que jamaate kana ora ara nyana ina hinnoi dire dema maka serlemanu irati hinne na hay wina hinne jamake mumanga yere iraw hinne no ino dema e wakiani maro mudiga be nge maka kenni kay har sa courage ko maka de courage kana dangi wona ile kuñde ngala katanga yo onan trindi do pour yogonwa yo jamanga bo ka jama be gan wa kenya ko nge harsa yo bo dungo haybani serenga na yanka kembare na kesrono fo ibane sigi soro ko to kono ngai gantar bo soroku amoti yogo no kawkanda parce que ikono mo gondambe wona de police ganan kita i wande ne keso ga ganda ko fota na fe kadin kubare kyan parce que kadi ganan nyamba ga debe ga antakana na ndaga no kusu wala ka ganda mo galan tele no voilà o da ka kunyi o do serbe ga do mere lenki kenni sans papier no nyai sans papier no soro heti nanti buruni sere heti nanti o meno ani donc korosuna tunanti sans papier o heti jangiro yi aga serei sida heti o do sida to ngai gere dome o di wa golni dome pourquoi o do sans papier no nganta golni dome o kube nuga halle o ga fayuma o ga tauru nonga o mare mu ore mu o kismaru kunya hay tampini mani sigo suwan tan kana tabane na nyakata France gouvernement nga o onta Afrique gouvernement be ruga nonga kunta diga be muku mais kuma ruga yere
ku mobiliser na diga même quoi parce que o bana hari kille kara kundu mobili ganta dangini iyo ko wagili na kinya hankama ngana hoko yo kenda ngani soninkenda nukusu soninkenda menga nukusu ombi menga nukusu sans papier ngan nukusu na auto haïti na ga wara sénégalia donc o kirne la lakata asuka humatenga pe suna li haraka na tata nai mo osuna bogu dome ono meki tulega onan katina ngoli dome kenga naga he sans papier ou soronga di la tampile sine soronga di sino tamida bari mais ga kemta serenya na handicapé donc horona duro auto harsa ona metriti ona lo la balenga na mbuti la balenga hibale ya sere bane bekita asuna ngiri ni kitun kidimei yo kani ora ga kunyi ora ga swado me merci. Dans BFM, les plus grands succès et les meilleurs artistes du monde entier. Dans ta radio. Voilà, et Dambe FM wara kataray harsa et odo serebe garni et katami sasa kenni Mamadou Kouré ay Mamadou Kouré. Nam. Et bismillah. Odo arinu kuterinka oda muguti sasa jamane be suronga iganu rumbe igantanyara gher rantanyana nunga jam rantanyana nunga me muke rantanyana nunga donc kenyani oku Montreuil dunko osuga sigi ogati uidemana oanyana e halle oku Montreuil dunko ato merike soronga isuti onanye ifale ogi demana donc ogara ke me mukekita on a un drogoto quoi voilà on a un drogoto quelqu'un voilà sinon au soir rafale mairie député Alexis Corbière attends solo high ministre nous yogonu iwa rafale donc on a que Kenya no sunan drogo on entend l'androgoto on a quelque chose parce que sans papier nga idalla gajangana haya ogana manifestation ke gelenke buchinenga nga suronga la manifestation suro fili suro siki ini filmé presque na soya iga France 50 ke kono morobe tout ça et lenkera lenga amenta nkegara kebe wari lenki madimi amen wala donc ça veut dire que sans papier nunga surongi halle on a talent drogoto on a talent daga ifali voilà et Kenny Mamadou Kouré o wada hankana gore ke be kagadangani aya ganeni ke yo sasa o wayli ne kata monsieur Diawaranga monsieur Diawara yo oda hibe ga dabari nalla wara maga ga kinye ke sigirai oda Gabriel Telinka préparation ko nyam gobedi adi akin kinyai yo sasa kem palle kita lenki qalle ki dangem palle golle na katta kanya simbala jarona kunyi question kentri ndalingi na mogosiri rongere kebe kanda sono kana yelunga na kona ka enjita yebo manifestation ma jonga lenki adalle yo ako ya dukurengere mama dukurengere ko mogobe mais hanka menya janka o kana ko hora hode berne parce que ta hamantike le 30 ujun tammi hada mare membu lenki pongenga lenki estimation de kat tankrege ujuna hada mare 50,000 personnes mais ndikanya kapé mais ça va sara no ban sukambu anta hayni lenki ngemera interview de BFM TV oro suchunu ko kabako parce que kuma de moulini men ke mera interview de BFM TV link voilà na ko nanti kapé amenta kibari ngebe nyan nonga na kai tinkini kai sam papier njo hala bugu o manifeste le 30 gouvernement mo jabi lenki levé o bugu o yijabi nduko agana yega mo jabi kibaru tananwano kenga nandaga no kuraga no ku buchino manwede nandaga no kuraga ube nandaga hitana de beri donc kunga tadi kibaru ngebe nyan halla garini kotarin tondi donc araba nyimmesu
réunion on m'a fait quoi collectif que réunion on a gata gillen par exemple Barli on a gata réunion ADEFO on a gata réunion Rochepel par exemple fo awgo on va continuer na kadi na daga kati fo awunga na kibarin kandi sampa penunga nan to kana ko wara wahida wallahi wala donc kebe garini donc agibe nyani wala donc on a digamen jakandi katanga nan dingal kirne be wala katti son gelle mencho koronko huwa wallahi koronko huwa drombane ta ko cewt wallahi koronko huwa wala donc kana ko higibe abakari jawra exemple depuis bucina na nampa ya mbimba sans papier lengi sarabani sur andetini na avocat autour de higa ninkita na tuga mais janko sans papier har kay diganto maka o gona ko na nya collectif nga o gra ka go baka o dura avocat ngoy la ilaha illa qahu ya allah ona carte de beri carte ngarni bugu ona carte de beri ayibe suji banga kembe de manu bane de entre de garal la metron ko mena no qusu amba avocat kya khille voilà anken tatu kana de anken qilla kamba na garan tuture fukon ko pro na ken kita avocat no sandikano kibare landa skoro kebe gar ya allah agibe kerjara nana hamu anken bagada kubenu hamu ninkei gelagane telenkanda do ngani hamu ko ingi gadi hamu gobe al hanga be yin khosri kinga ko yini nanti sans papier suga france ngondi asun qawani ken ngondi asu yo serebe gana sasa anga munana lo ke collectif ngondi na nyika kaiti nge jibandi ngarno anke nyallo no wajuna ka kunya kaiti kibare din kakitawo kibare ngana kakita o wajun men kaiti gume anga ba ikuno die mana parce que pour na syndicat de avocat qui ta sans papier durant quel lante mais kaiti gume ngel lawe kaiti mbel legante keta foko kana ko meme yani ona hokita ona war CSP montre collectif sans papier de montre carte ngarne bugu carte ke wakini ban be so montre de me so nun ke ma bugu bambara da har hotana carte ke an jibanga igana lega no kusu anna vuka ke la haran so parce que gira gana hangar ka har ke tingana ma gini kiraga anke la dike so ayi voilà donc me kayte ke ga maganga na collectif gari aku yandro kullite wora manifestation doro wodi kanya doro akan wara kille wa niveau ke belengi kayte gum nyando dema no wara koni woy ona profito ne kakumi wa kian merci parce que serebe ga dangite kille rasenga yo anya na nyaga mo no kontu yo sasa oga katta serebe yi ngena muluna Gabriel Atrindi Gabriel no wala kankile di ona Gabriel Atrindi kenga Gabriel, Djibril. Voilà, et on a parlé déjà et avant ce que vous avez fait et à la prochaine fois. Maintenant, on veut savoir quelles sont les perspectives pour l'avenir. À l'avenir. Voilà, qu'est-ce que vous allez entreprendre voilà, ensemble. Ensemble. Bien sûr. Ok. Bon, déjà, voilà, aujourd'hui c'était une mobilisation historique. La marche des solidarités annonce plus de 50 000 personnes. Oui. Donc c'est vraiment un chiffre énorme, même pour n'importe quelle manifestation parisienne. Maintenant, évidemment, ça s'arrête pas là. À titre personnel, je pense pas que c'est ça qui va pousser le gouvernement à répondre aux revendications des sans-papiers. On a vu samedi dernier plus de 100 000 personnes, place de la République contre les violences policières. Le gouvernement n'a rien dit. Macron a félicité ses forces de l'ordre. Voilà. Maintenant, on a vu Castaner pour la première fois qui a dû reculer pendant pas longtemps. Certes, pas longtemps, mais il a dénoncé le racisme. Il a dénoncé les violences policières alors que depuis 3 ans. Macron est élu depuis 3 ans, c'est un mouvement social permanent. Donc moi, pour les perspectives, j'ai envie de dire que j'ai plein d'espoir. On le voit aujourd'hui, il y a des mobilisations antiracistes partout, à l'international, des États-Unis, en France, partout. Que ce soit contre les violences policières, que ce soit en solidarité avec les migrants, que ce soit même, je pense, contre la domination française en Afrique. Dans le cas du Mali, je crois que hier encore, il y avait une manifestation monstrueuse. Moi, je pense qu'en réalité, le système dans lequel on vit, le capitalisme, il est en train de s'écrouler, que les différentes classes dirigeantes d'Afrique, des États-Unis, d'Europe, elles tiennent plus que par leur police, plus que par leurs médias, et que en fait la jeunesse, et pas que les jeunes, heureusement beaucoup de plus anciens qui donnent la force, la jeunesse se révolte partout, que ce soit contre le franc CFA ou contre l'éco là qu'ils ont voulu proposer, que Macron a voulu imposer au fond. Voilà.
Aujourd'hui, je pense que toutes ces luttes-là, elles s'alimentent les unes les autres. Aujourd'hui, on a vu à la manifestation, ce qui était magnifique, c'est que souvent les luttes des sans-papiers en France, c'est souvent les luttes des travailleurs d'origine subsaharienne ou d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on a vu plein de nationalités, plein d'origine maghrébine, plein d'origine bengalaise, asiatique, etc. Et en fait, il se passe un espèce de mouvement d'ensemble. Moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est une espèce de un raz-de-marée antiraciste en France pour qu'on arrête ces conneries. Qu'on arrête ces conneries qui nous suivent depuis la Révolution française. Et bon, je vais pas m'étaler là-dessus, mais en tout cas, une chose pour moi qui est sûre, c'est que le racisme qu'il y a dans ce pays et la ségrégation. N'ayons pas peur des mots. Et la ségrégation, en fait, ça ne s'arrêtera pas tant que nos sociétés continueront de piller les ressources de l'Afrique. Et je pense que le racisme aujourd'hui, c'est quelque chose dont ils ont idéologiquement besoin pour justifier toutes les interventions françaises, que ce soit Barkhane, Serval, j'ai pas tous les noms en tête. Mais voilà, c'est une lutte qui est très difficile. Les sans-papiers, voilà, c'est une lutte qui est particulièrement difficile, mais je pense qu'elle est centrale parce qu'elle montre, en fait, elle montre déjà un petit peu de la société qu'on veut construire, une société de solidarité, une société où on est tous égaux, libres, solidaires les uns avec les autres. Donc voilà, maintenant, on a manifesté aujourd'hui, on s'arrêtera pas aujourd'hui, on va continuer dès la semaine prochaine, la marche des solidarités continue à se réunir. Toutes les semaines, les lundis, tous les collectifs de sans-papiers, même les foyers de sans-papiers qui ne sont pas reliés à la marche des solidarités sont invités à rejoindre, d'envoyer 1 ou 2 représentants pour qu'on continue à élaborer tous ensemble, tous et toutes ensemble, de comment continuer ce mouvement, parce qu'en fait, il n'y a que la lutte, qui va donner les papiers, il n'y a que la lutte qui peut combattre toutes les injustices, les inégalités, le racisme, la ségrégation. Et puis ce qu'on voit depuis, malheureusement, il faut qu'il y ait des morts pour qu'il y ait des luttes parfois, mais depuis la mort de George Floyd, je pense que c'est un immense cri d'espoir que la jeunesse du monde entier et les moins jeunes ont lancé, et franchement ça donne de l'espoir pour la suite, quoi. Vraiment, Djibril, c'est très... Merci. Donc, moi je voudrais juste rajouter quelque chose, juste pour vous dire que la lutte, c'est juste une lueur d'espoir, que la lutte elle sert et que ça a marché. Déjà ça a marché, on a vu aujourd'hui quand on était allé, on a vu c'est les Frichti, c'est ça, oui, c'est ça, qui ont déjà d'ores et déjà obtenu des choses. Donc c'est pour dire que quand on lutte, on obtient. Ogana Gadja, Ogana Kafi, voilà, Yogunuda Kita, Kachunun Kita. Donc Batram Pife, Aga Kebenyana Batram Pife, et Ramanya Rafu. Kempite Rafu, Jopa de Nyanda, Hada Foyoga Jopa, et Alagarini Siroa, Osugana Café Alagarini Siroa. Voilà, et Maremu Dambe FM Hankankilo Arana Kunyakama, yo harsa e Trinu Kumanyeme, Lenki Okui Megada e Kebengari, Oda Sorongari Kundi I Kaitin Kita, l'habitude, Srebenugani Kaitin Kita, Kunkwantana Mulimbaka Hankaken Wandia, yo Kenda Soninkarunka e Tampindi Siri. Natumutai anke ngana kilentu angada kitati kibe annan kawa kenya koyni hallankonga sere kurumbo benu garni annanya misailai kun kamanu dangani me ga soninke ngada hon kita baneta arande bunga gabono lona mbake nga gabono mare me aka kumbenu trongin kanende aka gama daga manifestation nga korna duro goto tariye papier gumenta kenga papier ntanga ntakenga besoin kawadegana parce que c'est suga di an ko ne ngantanunga alle menganunga khona kumbana nyonton daga naba ngeti ayi ogada kebe ngare nunga lenki ado ya ngure haga tankarage ujine hadamare me kenga na menyi berabe hankama be anyon ko laki gan kannenga anga meziru to ken kannema saswa nanya setanen kallenga ona alla nyagana ananya hosire nyai yo hankama sunta kengalla anganta mesiri yogo ta kanema ona mulla tariye serena mpungu kenyai yo oga hibe ko naga danganta korsu ka humante ona mobilisation dabari tariye kanema yo harsa digamen na kata mama dukure nam yo tirndindu yogo nanunga ona kuntele ngondan kenyime Mama Dukure, montre ni
hombinu ado mukunu njatigira nyani oku imega arajon kake kengani Dambe FM akitene no nyai yo kendangani okuranta kalsi kinni oranta fotana kinni mega micro keken qoni kinno ya lewra dana tikinga no kunchwa yo autorité kubinuga montro yere yo ndasima ankindi ame seda sri donc anna mani gango tu kata autorité kubinuga kengani administratif nga benuga montro yere anke na mani gangunde wala katia anna ko aga nekedi kengani français kanenga donc anga gangunde bi wala katia gangun hanga mi gangu parce que déjà isu mobiliser Antoniani nga mi gangu ngenga anyana uyimenwane uyimenana mide foko ona simati kiano demana kiana honyano danga kiana uyimenana dabari nun dudanga kigara kebeko kundu nyani jawara ngara beko voilà pourquoi ça linkiani ribari ke gadaka kanio pourquoi linkiani solo kuka igagiri parce que giro yimea c'est les mots manipulés c'est les mato danga gari ona ganya kundu agiro yimea voilà après ngana hamu est-ce que confinement ki ama katina ki su soronga telinke nan kwanta gridome parce que angana hay confinement ki ngondi oku sans papier no oku angilina ndaga golinya o golinya kanidi poubelle nundo wankinde ndo soronga kitunga serebe no iwaso mais okuna kunya golunda barni donc est-ce que intaka wana madaye nyime kini oku sans papier no tongu parce que mania madaye na kawana kino kui igane iga kubenuro ni kitunga kengani ganunga ado iga maskenu benu ini seri ni poubelle no kwa ngondi okwa na kumbagandini bravo et sans papier no merci aux sans papier agana nyi nke magalenki madaye ngani nke magalenki ngarno sans papier nchukandenga donc bravo aga imenu dangani bravo aga ga imenu mulla yo ganga kibe ko nagara antaktene nan trop sakan kan nondi koroso angiri parce que jangiro yo go woyi ona ken ko medangani parce que ngana soron kallenko ana duroto nanyi me kallenko ken kanya igana soro yo no régler adani ngeda joppa sino monime nga collectif nundo hoyenu naga alla da nyanke war jare masiro sere kurumba yogori sina bane ken kamanda ikaitin kita ina godati I yarento ko ngana to hayni kida khalsi yakini ala nanya anda tunanti war jago kunta bana yugo wadi kinga litene hiken gondi magan karanta kayti kitana koy wallahi ma wa hankane soro ndangani kenta akiteke yankandini yo système qui ra na nyana oga yugonu il va profiter des sans papier nous quoi ora watini tubabu nous quoi profiter ora watini patron nous quoi profiter mais oui mais nous on va profiter des meilleurs sans papier nous déjà quand na famille bane no rondi serebe kati gamara on va profiter des serebe kati kantamara nyanda liti andake kati ndake ralsa bagandi andanga ndinkati kidanga ngate le gonyata anasima na nyana kafunya ken pression kawa kubenu kati ngatimara des fois il famille ni me exploiter voilà qu'une exploitation na famille me wang exploiter an chara nunga exploiter patron kawa exploiter aswa exploiter awo like kesuna sans papier ni quoi kama kendi quoi exactement voilà vraiment yaya alla odangi ni kempa la wa yaranji yankani soro nyagondi yani bure nyanda su ndinga yanka murutane kota ngera soro bunyiga uno isara ibunyiga uno isara ya garunyiga uno iboga uno kilagare inandilagare ndoji imandilagare ndoke imani kandi kesuya moya ijanka puri nyanda su Para quien ko tubabuna yali manyi tubabuna idina kilu mulandora
Yesipanyi tubabuna itina kile nondora Yamiriki tubabuna itina kile nondora Ifaranche tubabuna itina kilu mulandora Imona katino remumbirande Ibona katino sumfumbirande Ibona katino kabilamirande Terinka Afriki sori ko gani terinka Mali re mun terinka Senegali re mun terinka Mauritania re mun terinka E Gambie re mun terinka E fofore mengal ga etali tumanga aga to chinno honna e ngadua hanga kada nendo kanunga dua hunyani ngadua ngada Eleme nasari mari baba eti watele tumanga e gengara daga tumanga e fofo ma fa bendo sa majidin toke jara ke junga hafu dikoti durunga Dans BFM, publicité, manifestation, événements. Contactez-nous au 09 54 96 01 40 ou 07 53 61 78 62. Bonne écoute à tous et à toutes sur votre super web radio www.dambfm.com. Dambfm.com. Inga yanka murutane kota Inkera soro bunyiga uno Isara ibu bunyiga uno Isara yakar bunyiga uno Igo ga uno kila garena Inanti la garento ochina Imanti la garento okejina Imani kandi kesuya moya Ijanka kuri nyanda suya Para quien ko tubabuna Yalimani tubabuna Itina kilu mulandora Yesipanyi tubabuna Itina kile nondora Yamiriki tubabuna Itina kile nondora Ifaranche tubabuna Itina kilu mulandora Ibona katino remumbirande Ibona katino sumfumbirande Ibona katino kabilamirande Terinka Afriki sori ko gani terinka Mali re mun terinka Senegali re mun terinka Mauritania re mun terinka E Gambie re mun terinka E fofore mengal ga etali tumanga aga to chinno honna e ngadua hanga kada nendo kanunga dua hunyani ngadua ngada Eleme nasari mari baba eti watele tumanga e gengara daga tumanga e fofo ma fa bendo sa majidin toke jara ke Voilà, assalamu alaikum. Dambe FM ona Kenya kama hankankelun kama oga serebe tirindini sasa keni Jomba Koita
yo jomba ko ita trindi nu benu ga katanga collectif ke ni menu ina iktene kanno quoi serenga benga trindi nu dabarni ankela wayna ita kuntenga tinno ko be serebe gana amula daga to sahe mana daga ngari higana kama parce que serebe ga jamandi kenya na jaman kibarentu yo higana kenya nga daga kama trindi yo alla waga adresse kono ado aga kitene no ko benu wala jaranda trindi nga nda fam collectif ke atago mananga ni be ora tagondi le 30 mai ke manifundangi halle ana ka goto parce que soro gunu daga manifestation ke i daga en parle manifestation nga parce que ay wari police nga trindi ni police nda soro laga nan trindi nan ke manifunga bo anna kan collectif du bo collectif nda soro ma bo manifu ke dangi en parle o bunira ke expression gita nan tona collectif créer komi jabare nga dikame ko ara kan katino ko goy parce que jaman palle angana to ko bane ona hide bara ko tono parce que anga daga manifunga police dalaga par exemple angana tangen ngena 5,000 euro ana kentu ka bukanga anda gambagandi gella gana kentu kana ko sanga makaso ya ko ngara kipalanga bo kebre ura sosonu ko tagu ndongora ka akhirna nguni nanti sasa una collectif créer parce que collectif ngana créer on a daga koya abokanu nakinoy sandiga nakinoy anka ke lega nar serebere ka manfu ke no gondi iranga na daga I wada rambatenga bane aranya na ira kitenga la kitefu ngala kama ya bakanga makene lo sikaninga nibe igana amani ngara sure sukama marse soldat ke sore na tukana parce que awago manifu dangente ke sorolo me gon tamana tay sino kubenu gani français numa angane da manifunga juste annabi gombane ando papenta da mais soronta bana passé yugo ari ma de mudan manifestation ya bada ita hana ne ke nan daga bo kote go ranti jeregini suno sorondi passeport non daga yugo no di me sorondo yugo di ido hega daga bo ta dangi de ken difficulté ndo kita mais Allah barkendi igara ho horaga collectif ke sorondo asaso no cigira batte do abukanu ni suwara igara amman ni chakupe no kama atuge est-ce que fam donc collectif ke soro nyanda kentuka voilà collectif ke marché solidarité soro odo kunyan kapame kunyana amani ke tukana igana kitte fungaran ka mabukanu ngano ba amana peto jamake fuke jamake gabo jamake na protéger kadi voilà jamake na protéger parce que bana tatin de protéger anke lanta sire tan rantai mais oga jamake oga na kaw toujours à protéger ne bo toujours comme harsa oro sensibilisation na me parce que mercredi sugari on ta tampini parce que oga kebe kama sembondi de ona munda hoga France rigi sampa penya kananga annan kai jingita bo mercredi sugari ko ko notanya faye wada na faye su nan daga front sensibiliser bo comme sensibilisation ke dangem paloni ga taru darume do quartier ke dabar ne kibarenga bo comme haramare me jamanga na daga karabe an kan daga nonga soronda ko isasa collectif ke quartier ko maga pressa dabar ndenga wona wara ko le 20 lenki maref ke gana nyeme ora taguno na khilan ko ime kebrenga uda bukando sandigano marché soldaton turanga bukano wene kunaro sandigano woni ni murnungutu wona quartier ke dabari donc ka quartier ke wona ma dabari holo yebo voilà donc andan kena ko yinanti agana mulana jama ke be agi bagandini voilà na nyile ni krosinden dabari voilà higanti kitana mo voilà kira kanenga sere gabe donc sere gabe wonunga iwa mulana daga manifestation ke mais iwa kana igare garagera voilà kian donc anke pada ke garantie ken no koy voilà donc ke gananya vraiment awa sere gabe sagondini yogo wadi akanna mania yogonu sarno nyana du tokoma afriki asante nantana ma daga de parce que alli million karayay alli million tumiyay donc anki ngara kota bane inanke laga nandinge donc okubenu gaire donc on tarni o halle hayanga donc kendangani ampada kebe ko kundu keni ide sire goy aga soron chagondini nambugu kata jamake yo kendangani amugi yo nasima okudi kunchuda amugu dome sire su anna tunanti lenki dangiem palle nanti karti ngarni bugu sire sugadi karti heti angarna kini goliranga nanti anga golintay
mais anan de mana an mobili an ga circulation be dabarni ado an ga mouvement be dabarni agan de mana tikenga yonda sima kegana daga kane vraiment serebe nu ga kankane iwa gille kankondi yonda sima trindinde na kata koy harsa awakata samasanga donc samasa anke namani kapa jomba digameke. Bon, alhamdulillah, ngega kebe kapa jomba digamenga. Harsa one mundu no kaitin tangu nya magasoko. Parce que angere orange so rankilu nya taunten. Kembre ini kilun taunti. Société kebe guru utukundu masada solidarité. Mosi mana faranji suani. Faranji fonkulen tuan. Ya Allah. Degedi kitenkini me. Sura kongoi, arabu ngoi. A siya kesuwa no idi kitenkini me na ko dema fatambinu ido ku fatambinu a dema mene kempale kunyi meni gana ikunyi meni de ko mani fullere ke lenki idi njigindi to ku fombinu ga maganye lenki ini karandi ana franci lenki makoro nyu wuno me oku hinendanga inte karandin ay watariye duku wallahi tariye bo donc fombi ne be ga kanan nan to kanti ikune mbenya rondini nti no khorna me fam bo donc awo o de jikisembe no ko keta bo marsa solidarité isigin tenyen idudu ko ton tenyen ina gane sitin tenyen a sumbugu nga kebe ga kape kayti gumu e rambugu Allah imbogu ni a renundema nori anken nan ko gonelit 5 millions anna kompen tugada anna iganden tugada ya Allah ya gunyan ngey me bane ba hanken tugene ke o ku soronde dawda dimbaten appartement mutu na tele lono na hohorono nti ay fukki nyimya liti khasi kebe haringa makata tugana khay gandum pogu ngalla raga na tele so sella ngara ga so faye kebe gananya Allah nkiti igo khora ko nikenye kenyen yugo khora kembere ho na duraga yugo khore angari mo ko balli dansenye police inta har banne ken danse bane to ko mo nga mangandan kay tingita bamar nanti lenyigo nyinko la ni dan karenya aga na kere no banna sedino ya Allah kembere ono yimenkini fanganga ombogu sans papier no magaso o gana so kebe gede ribara kitaw aw fayunchu kitana bane ken tamunye ribara kallenya hay lagamini le ribara khibare nyanchigi marsida solidar tenge munyi ribara tora nyanchigi fon kulunga c'est la merde khad fon binun toro wandiro mu khadi kere khadi toro bo donc o kehinime o i me sensibiliser mais o gani sensibiliser ko to sigana murti garantie sigini awa preuve pay lenki preuve pay lenki bo donc iganti iri bara bane mbogu oni baka ko meni fanka kitana parce que confinement ke geni tamundo hilonga privé sere mente baka sella nke de ke go gata gono o de iri bara o de soro kergi motife nan kira do bedde nga bandoro ngoma police geri to danga itare ke utumanne ntigi police ngane ne kenya kidanti gandin keraga kota serante bakalenki ndangere wor dullinte ngabu niki temboy wando magame nti khare nyalla da kamaga hokode karun daga fayge kana non payta wada ga isigi fay la kayti be eti meto ngunya na kamaga kada ka droit mundu police ni me wallahi ati ken police deuxième chef nyani montrer ati fay tan nun teno tantar ni mene ati me confinement ngana ni me kada ka droit mundu mais tout de suite kamaga bogu auto kranga sella ngalengi o kra sella ma 15h ako yenga kadi obugu iti midi 30 oti 13h iti dungo diga ako illa ne garo bugu igedi ngori ti chef c'est toi encore bah oui il daga camion liti kuti ongurunti ngenta uru parce que ngirante saka kompen no lanti ore confinement ke nyamani funyai confinement ke nyeme awa ogede foyenu beni ka motivé ngene mulla kunnan koto kuya wallahi isere iketa nanti jaga fombi nu ogana kefime ora o franchira kana bo donc yi medungo dangale yi medetu denki nanti jamata na wono iri barage wallahi ikunti iri bara me anya franchi ailen anya franchi bara wallahi bo donc alhamdulillah korombogu o maga tampide kana communiquer imbogu même samedi o kibare tana de berne mais imbogu kayti gumun nambogu imagi ko gonon to fankama nu maga nan daga golli
sino dépense manya me holode an ko wona ngame kaytin kita dépense walla manyime mbaba se henyani atalle mengara kata kan anti bande akar mundu ka kalsi metu kan nanti lato bak amma ho nya ho amma jopa ande akar munda maka suntu anke mar bande bo kembire angere sereli ta ga makayti kita amma har golle jopa amma jopa ime anda kaytin kita nan naso kan kembire pour que kunnan choguna kenke o foko ko ana kaytin kita i kunya na golyan kanun tegi ido syndicat na golyan kanun tegi lo pousser il lo pousser har sa yodo ba to mena rimaka me illi oyi munda o ma baria hon to di na kanga har banen to di na kanga serebe gat ni tikaitin tangen ni garantenya c'est vrai o dunge garantonya me ogere kebe nyalenki ere francien europe sude kinime awa makoro gede deba benyale tankrege ujine hadamaremme na ken kama me ken nan bugu lenki bo donc confinement ke no ganda kati serebe nanti bogon naga manifante dungen o ganda kati serebe nanti bogon naga manifante dungen halengo ge to mbugu parce que autre confinement nyame déjà iyo baka donc alhamdulillah confinement nyame ikum makamenye menke makanyeme confinement nyame geloku gero kompo geloku gedega hangar ke ko confinement nganti wornino sere banente birene riba sere banente birene yebo nke danke naige xolla bano na wanki gongo bana confinement ngana keraga na ngana tiso anu nungo tolongoli ana lagana alhamdulillah oda Allah tigo de mama o salli no wurdun challi no ga Allah khilli Allah fatambinu nyonto katui inali ino hay o donc odi ngolli iri alhamdulillah inshallah ode gollenga or joppa o nato ma joppa mi o dane meya le 2020 kala kundwa alhamdulillah inshallah animateur no kama tampini kagere mugu ko ta sokabu ka o vaka inshallah awakani yaya ko kala wala kleri ko kille ngalinke doni ilibi kille ngalinke kumba ijanga kille ngalinke ani ilibi bato ngalinke doni ijaga ibundo jinga yetali gore koda ijaga ibundo jinga isende nyundo jinga iforo ibundo mani gande ke suna moya nyani bure nyanda suna ijanka nyani enkanti jarena bala inga yanka abiriki ingera soro onyiga uno isende nyigu niga uno isara ibu niga uno goga unu ditahanga inanti tambahan toji idemon tambahan toji inga yang kamali kota ingera soro onyiga isara ya garu niga isara ibu niga igoga unu nanti demba hanto jinga ilemu demba hanto jinga ndinga yanka senega Planète Musique tous les dimanches 16h 18h sur votre radio Dombe FM. Dombe FM. Isara ya garuniga igoga unu tiso inanti soma hanto jinga imani kandi kesuna yani bure nyanda su ndinga yanka murugane kota Voilà, assalamu alaikum warado Dambe FM arana Kenya American kitun kama inshallah oda raga ni masala ngebe kenni sans papier no ni i demander ado ogodi invité gelimidi odiga dome na lawara sasai
yo o wa ko nagarata nanti wakatirin tondi o gada kubenu wutu debe nogondi yo igani isirondi wakati be inshallah mugadi iwarado hankan kilunga agagi teninkana bane yo kengna dangi owa kunyi denga lakata seresuga participer ke manifestato ikundu donc arabe nuga telinkene gadi o waga noirni odo serebe nuga ni dome kenni collectif na sans papier non dema isuga kahwa mei na demande dabari na utu honkulin kunda na li hombinira serisu kenni anga bugu jamane soa yo kunyan kahwa mei na ke golle dabari dome yo inshallah o kunyi den kata asuka humantenga serisuga participer yo diga lagare bega wasere bane ututa ken kamana kunyi den do mama den kiyandi kata jamake soa yo owa jomba o karanga owa ke akini kenga kenna tigande be aga kono kata jamake sukka humantenga yo akena kenkoni jamanchu tondi. Ok, kiani jara ona radio dambe ona ga kunyi na ga mama parce que geli suwa midi oda ga ngari merike ga do batenga o sa so 21 yan lo dunga ga tiani ko mi diga mun na ma kilo ona ga kunyi na katagai parce que na sabo mane ga daga do batenga na chage no invité vraiment kunyinde ana katagai ado mamande ado tringanda no chika mantenga geli ogara diga men ko affiche nunga na kotabe aga kolegi mpa malle daga do batenga go affiche nugo kolene wallahi partout malle nyino nga kamendo ro malle katu dome o kesu kamanteni mania mare ma ukebe go do menaga ona alla nyaga na yarabi agar dunga ke arna dinge kani amin arna dinge kanar na kiteng la landi gol amin ya rabbi allah illa la ganto korna illa la ganto korno diga be ngi magana ko kiani salam alaikum ba inshallah na tuda ga sukunya awa kiani ndasima oda ga suwa dome dambe fm wakati ni wakati nyai wakati mpalle heti wakati ya wakati nkane heti wakati ya wakati nyali wakati nga yo okunyine no mama denga kataka suka mantenga serebe no gonyime renka chunkama simbala jara kenya nyi mikronga ado mama dukure serebe ga renka chunkama Malé Touré igatini MC Malé Touré yo serebe ga krosinde dabarni kachunga ado musikin kama kenni okrise kengani yaya gaku okunyinde no mamane kataka susuka mantenga rabenu go telinkana wona tagada ngani assalamu alaikum o waqatirin tondi imona katino remumirandi imona katino sunfumirandi imona katino kabidamirandi Afriki sorin ko garin